کیا ہوگا اگر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایک ایسے ملک کے سامنے کھڑی ہو جائے جو ہارنے سے نہیں، مٹنے سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا ہوگا اگر ایک چھوٹا سا ملک اپنی ضد اور اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ پوری دنیا کے نظام کو چیلنج کر دے؟ اور کیا ہوگا اگر یہ کشیدگی صرف بیانات تک محدود نہ رہے بلکہ ایک ایسی جنگ میں بدل جائے جس کا پہلا دھچکا ایشیا کو اور آخری دھچکا پوری دنیا کو ہلا دے؟ یہ کہانی صرف شمالی کوریا اور امریکہ کی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے طاقت اور خوف کی، بقا اور تباہی کی، اور ایک ایسے توازن کی جو جتنا مضبوط نظر آتا ہے اتنا ہی خطرناک حد تک نازک بھی ہے۔ کیا واقعی ایک چھوٹا سا ملک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو للکار سکتا ہے؟ بظاہر یہ سوال سادہ لگتا ہے، مگر جب ہم شمالی کوریا اور امریکہ کے تعلقات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف دو ملکوں کی دشمنی نہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن، خوف اور حکمت عملی کی ایک پیچیدہ جنگ ہے۔ ایسی جنگ جو ابھی تک شروع نہیں ہوئی مگر کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شمالی کوریا کی طاقت اس کی معیشت یا ترقی میں نہیں بلکہ اس کے جوہری پروگرام اور اس کی حکمت عملی میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو خود کو کمزور دکھاتے ہوئے بھی دنیا کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بقا کو ایک ہی اصول سے جوڑ دیا ہے: اگر ہم خطرناک نظر آئیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی جوہری حیثیت ناقابل واپسی ہے۔ اس کے رہنما واضح کر چکے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار ان کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ ان کی بقا کی ضمانت ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج، جدید ترین ٹیکنالوجی، عالمی اتحاد اور خطے میں مضبوط اتحادی موجود ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک نہ صرف اس کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ دفاعی تعاون کو مسلسل بڑھا رہے ہیں، خاص طور پر بحری طاقت اور جدید دفاعی نظام کے میدان میں۔ بظاہر دیکھیں تو یہ مقابلہ برابر کا نہیں لگتا، ایک طرف سپر پاور، دوسری طرف ایک تنہا ریاست، مگر اصل کھیل یہی ہے کہ یہ عدم توازن ہی توازن بن چکا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے: اگر امریکہ اتنا طاقتور ہے تو وہ شمالی کوریا کے خطرے کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب سادہ نہیں بلکہ انتہائی پیچیدہ ہے، کیونکہ شمالی کوریا پر حملہ صرف ایک ملک پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسے سلسلے کی شروعات ہو سکتی ہے جو پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دے۔ جنوبی کوریا کا دارالحکومت سول شمالی کوریا کی توپوں کی ضد میں ہے، جاپان میزائل حملوں کے خطرے میں ہے، اور چین اس صورتحال کو اپنے مفادات کے خلاف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ چین کے لیے شمالی کوریا ایک بفر ہے، ایک دیوار جو امریکی اثر و رسوخ کو اس کی سرحدوں سے دور رکھتی ہے۔ اسی لیے چین مکمل طور پر شمالی کوریا کے خلاف نہیں جاتا۔ روس بھی اس صورتحال کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، کیونکہ جب امریکہ کسی ایک محاذ پر مصروف ہوتا ہے تو روس کے لیے دوسرے محاذوں پر موقع پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ تنازع صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں رہتا بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک خاموش مقابلہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے: شمالی کوریا کے جوہری ہتھیار صرف حملے کے لیے نہیں بلکہ حملے کو روکنے کے لیے ہیں۔ اسے ڈیٹرنس کہتے ہیں، یعنی ایسا خوف پیدا کرنا کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے ہی رک جائے۔ شمالی کوریا جانتا ہے کہ وہ امریکہ کو روایتی جنگ میں شکست نہیں دے سکتا، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایسا ہتھیار ہو جو تباہی لا سکتا ہو تو شاید کوئی اس پر حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ دوسری طرف امریکہ بھی ایک حقیقت کو سمجھتا ہے: کچھ خطرات کو ختم نہیں کیا جاتا، انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا اسی قسم کا خطرہ ہے، اس لیے امریکہ مکمل جنگ کے بجائے پابندیاں، سفارتکاری، فوجی مشقیں اور اتحاد کے ذریعے اس کو محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشیدگی برقرار رہتی ہے مگر جنگ شروع نہیں ہوتی۔ لیکن یہ توازن جتنا مضبوط نظر آتا ہے حقیقت میں اتنا ہی نازک ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ غلط فہمی کا بھی ہے۔ ایک میزائل ٹیسٹ، ایک سخت بیان، ایک فوجی مشق، یہ سب ایسے واقعات ہیں جو کسی بھی وقت حالات کو بگاڑ سکتے ہیں۔ تاریخ میں کئی جنگیں ایسے ہی شروع ہوئی جب ایک فریق نے دوسرے کے ارادوں کو غلط سمجھ لیا۔ آج کی صورتحال میں ایک اور خطرناک پہلو بھی شامل ہو چکا ہے اور وہ ہے عملی جنگی تجربہ۔ رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا روس کے ساتھ اپنے تعلقات کے ذریعے جنگی ماحول کا تجربہ حاصل کر رہا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ہتھیار نہیں بنا رہا بلکہ انہیں استعمال کرنے کی سمجھ بھی حاصل کر رہا ہے، اور یہی چیز کسی بھی ریاست کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اندرونی طور پر بھی شمالی کوریا ایک سخت نظام کے تحت چلتا ہے جہاں تمام فیصلے ایک ہی قیادت کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پالیسی میں تسلسل رہتا ہے،
मगर नुकसान ये है कि लचक कम हो जाती है। ऐसी रियासतें अक्सर पीछे हटने के बजाय टकराव को तरजीह देती हैं क्योंकि वो इसे कमजोरी समझती हैं। इधर अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ दिफाई ताउन को मजीद मजबूत कर रहा है, खास तौर पर जनूबी कोरिया के साथ। जदीद दिफाई निज़ाम, मुश्तरका मशकें और बहरी ताउन, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि खतरा सिर्फ नजरी नहीं बल्कि हकीकी समझा जा रहा है। ये जंग का ऐलान नहीं मगर जंग के इम्कान की तैयारी जरूर है। और यही वो मकाम है जहां दुनिया एक खतरनाक तवाजुन पर खड़ी है। एक तरफ ऐसा मुल्क है जो कहता है कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा, और दूसरी तरफ ऐसी ताकत है जो कहती है कि वो किसी खतरे को नजरअंदाज नहीं करेगी। दोनों अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर मसला ये है कि जब दोनों तरफ पीछे ना हटने का फैसला हो जाए तो आगे का रास्ता बहुत महदूद रह जाता है। अब अगर ये कशीदगी वाकई एक जंग में बदल जाए तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि पहला दचका कहाँ लगेगा। जवाब वाज़ह है, जनूबी कोरिया, खास तौर पर सियोल जो शुमाली कोरिया की सरहद से सिर्फ चंद दर्जन किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। वहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग रहते हैं, और शुमाली कोरिया के पास ऐसी रवायती तोपें और रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं जो चंद मिनटों में इस शहर को निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जंग का आगाज ही एक बड़े इंसानी बहरान से हो सकता है, चाहे एटमी हथियार इस्तेमाल हो या ना हो। इसके बाद जापान आता है जो शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के रेंज में है। अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो अमरीकी फौजी अड्डे, बहरी जहाज और पूरे खत्ते में मौजूद दिफाई तनसीबात फौरी हदफ बन सकते हैं। ये एक ऐसा मरहला होगा जहां जंग सिर्फ ज़मीनी नहीं रहेगी बल्कि समंदर और फिजा में भी फैल जाएगी। और जब अमरीका बराह रास्त शामिल हो जाएगा तो ये तनाज़ा इलाकाई नहीं रहेगा, ये आलमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन असल खतरा सिर्फ मिसाइलों और बमों का नहीं बल्कि इसके बाद आने वाली जंजीरें हैं। आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा मशरकी एशिया से गुजरता है। अगर यहाँ जंग छिड़ती है तो बहरी रास्ते मुतासिर होंगे, सप्लाई चेन टूटेगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और दुनिया की मईशत हिल जाएगी। स्टॉक मार्केट्स गिरती रहेंगी, सरमायाकारी रुक जाएगी और एक ऐसा आलमी माशी बहरान पैदा होगा जिसके असरात हर मुल्क तक पहुंच जाएंगे, चाहे वो जंग में शामिल हो या ना हो। अब यहाँ एक और नाजुक पहलू सामने आता है और वो है चीन का किरदार। चीन के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहे, खास तौर पर अगर जंग इसकी सरहदों के करीब हो रही हो। अगर अमेरिका शुमाली कोरिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता है तो चीन अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरकत में आ सकता है, चाहे बराह रास्त या बिलवास्ता। यही वो लम्हा होगा जहां एक इलाकाई जंग बड़ी ताकतों के टकराव में तब्दील हो जाएगी। रूस भी इस तस्वीर में मुकम्मल तौर पर गायब नहीं है, अगरचे वो बराह रास्त इस तनाज़े में शामिल ना हो, मगर वो इस सूरत हाल को एक स्ट्रेटेजिक मौके के तौर पर देखता है। आलमी सतह पर ताकत का तवाज़ुन बदलने लगा है और हर बड़ी ताकत अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में है। इस तरह एक जंग जो बज़ाहिर एक खित्ते तक महदूद थी, आहिस्ता आहिस्ता आलमी कशमकश में तब्दील हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, एटमी हथियारों की मौजूदगी। अगर हालात इस हद तक बिगड़ जाएं कि कोई एक फरीक एटमी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर ले तो इसके बाद जो होगा वो किसी एक मुल्क या एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। ये सिर्फ तबाही नहीं होगी बल्कि एक ऐसा नफसियाती और सियासी झटका होगा जो पूरी दुनिया के निज़ाम को बर्बाद कर देगा। इसके बाद जंग जीतने या हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नुकसान सबका होना है। इसीलिए तमाम तर कशीदगी के बावजूद एक खामोश हकीकत यह है कि दोनों तरफ जंग से बचने की कोशिश भी जारी है। शुमाली कोरिया अपनी ताकत दिखाता है ताकि इस पर हमला ना हो, और अमेरिका अपनी ताकत दिखाता है ताकि इसे रोक सके। यह एक अजीब सा तवाज़ुन है जहां खतरा भी है और एहतियात भी, जहां धमकी भी है और खामोशी से बचाव भी। मगर सबसे बड़ा खतरा हमेशा वही होता है जिसका इरादा किसी का नहीं होता, यानी हादसा। एक गलत अंदाज़ा, एक तकनीकी खराबी, एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो किसी भी वक्त हालात को कंट्रोल से बाहर ले जा सकते हैं। जब फौजें हाई अलर्ट पर हों, जब मिसाइल तैयार हों और जब एतमाद पहले ही कमज़ोर हो तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके में बदल जाती है। और यही वो मकाम है जहां ये पूरी कहानी एक खतरनाक सवाल में बंद हो जाती है। क्या तवाज़ुन कायम रहेगा या फिर किसी एक लम्हे में, किसी एक गलत कदम की वजह से ये सब कुछ टूट जाएगा? क्योंकि तारीख हमें सिखाती है कि जंगें हमेशा मनसूबाबंदी से नहीं बल्कि अक्सर गलत फहमी से शुरू होती हैं। आज दुनिया एक ऐसे दौर में खड़ी है जहां ताकत अपने उरूज पर है मगर एतमाद अपनी कम तरीन सतह पर है। शुमाली कोरिया अपनी बका के लिए एटमी ढाल को ज़रूरी समझता है, अमेरिका इसे एक बढ़ता हुआ खतरा समझता है।
اور باقی دنیا اس توازن کو برقرار رکھنے کی دعا کر رہی ہے، کیونکہ اگر یہ توازن ٹوٹ گیا تو یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی، یہ ایک ایسی آگ ہوگی جس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے۔ اور شاید سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ آگ کب بھڑک سکتی ہے۔ آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے، کیا یہ توازن واقعی قائم رہے گا یا صرف وقت کی بات ہے کہ یہ ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ تاریخ ہمیں ایک خطرناک سبق دیتی ہے، جنگیں ہمیشہ اس وقت شروع نہیں ہوتی جب لوگ لڑنا چاہتے ہیں، بلکہ اکثر اس وقت شروع ہوتی ہیں جب لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرا صرف دھمکی دے رہا ہے۔ آج بھی دونوں طرف طاقت موجود ہے، دونوں طرف خوف موجود ہے، اور دونوں طرف پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ موجود ہے۔ اور جب طاقت، خوف اور ضد ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں تو پھر ایک چھوٹی سی غلطی بھی دنیا کی سب سے بڑی تباہی میں بدل جاتی ہے۔ تو کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، یا یہ سب صرف ایک ایسا کھیل ہے جو آخری لمحے پر رک جائے گا؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے، اور شاید دنیا کی سب سے خطرناک حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں۔